Grabe no, Christmas is indeed in the air. Ari lagaw ta. Mga puso, gusto mo bala makitaan sa imo kaugalingon nga mga mata ang ginatawag nga hagdang palayan o rice terraces. Hindi na magpalayo pa bangod sa Antique, may ari sinima kapuso. Nahamtang sa Barangay General Fulyon sa Banwasang San Remigio, ang Antique Rice Terraces ang ginakabig ligasiya sa indigenous people nga Iraynon Bukidnon. Ini ang ginabugusan sa 600 hektarya sa talamnan nga ginasiling ginubra sa 1925 tubtob 1930 pa. Pero antes mo ining malabot, magpakondisyon gid bangod ang pagpanglakaton halin sa Banwasang Valderrama tubtob sa General Fulyon ang hindi magnubo sa 5 ka oras. 5 man ka bukid ang kinahanglan takladon. Sa piyak sini sigurado naman nga malimtan mo ang kakapoy kunyara na sa atubang mo. Ang isa sa mga dalayawon nga himo sang aton mga kauturan nga tumandok sang Antique.